Praise the Lord, dear brothers and sisters. We are going to commence our worship service. Those who have the redemption hymnal with you, it is 646 that we are going to sing to begin with. And the hymn will appear on the screen. Upon then, Priya Sahodara Sahodariyani, තිරයේ දිස්වන ගීතය ගායනා කරමින් අපගේ නමස්කාර කාලය ආරම්භ කරමු. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் இப்பொழுது திரையிலே போடப்பட்டிருக்கின்ற பாடலை பாடி எங்களுடைய ஆராதனை நேரத்தை ஆரம்பிப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ අතර මෙහෙය බාර කරමු. ස්වර්ගීය දේව්‍යායනි, ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ගෞරව වේවා. දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ අපට අද මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට, ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් එකට රැස් වෙලා নমස්කාර කරන්නට ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී, අද රටේ පවතින මේ තත්ත්වයේ උඩ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී අපට කණ්ඩායම් දෙකක් ලෙස රැස් වෙලා ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේට මේ රැස්වීම මුළුමනින්ම බාර කරනවා ස්වාමිනී. මේ මගේ පැමිණි සිටිනා වූ සහෝදර සහෝදරයන් ආරක්ෂා කරමින් මේ ස්ථානයට ඉක්මනින් ගෙන එන්න ස්වාමිනී. අර වෙන දෙවි කෙනෙක් අපට නැත ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේට මේ උදෑසන අපේ මේ සියලු ස්තුතිය ප්‍රශංසාව පුද කරන්නේ අපට ජය දෙන්නා වූ එකම ගැලුම්කාර
our gracious, loving Heavenly Father, our great and mighty God, eternal God, God who lives in the midst of the praises of His people, while the heavenly host is falling down in Thy presence and worshipping Thee, crying out, Holy, 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 Lord God Almighty. We also, as a company of Thy people, from this earth below, we add our praise and worship unto that heavenly chorus of worship. O Lord, it is our great privilege. Lord, Thou hast saved us. Thou hast redeemed us through the precious blood of Thy dear Son, the Lord Jesus Christ. Thou hast given us a new name. Thou hast given us a new heart. Thou hast given us this new work to do, even to worship the Lord. Yes, it is our privilege, and also we thank Thee for the enabling given by the Spirit of God, that we may be now, Lord, worship the Lord. We pray that Thou wilt now be with us, be Thou glorified, Thy loving heart may be satisfied with the love and adoration of Thy people. We pray for all those who are taking part in this service, and we pray for those who are on their way to join us. Bring them, Lord, speedily. And still others who are not able to join with us physically, but they are joined online. We pray Thy blessing may rest upon them also. Now, Lord, give unction to the brother who brings the message from Thy word, and all of us who take different parts in this service. Lord, be Thou our portion of blessing and strength. Accept our thanksgiving and praise as we commit this gathering into Thy hands. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Dear brothers and sisters, let us sing once again. There is a name I love to hear, the name of the Lord Jesus Christ. Priya sahodara sahodariyan, අපි අලින් ගායනා කරමු මා කැමති නමක් තිබේ. ඔව් ඒ අසහාය නාමය ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයයි. ஆமாம் அன்பான சகோதர சகோதரி, நாங்கள் மீண்டுமாக ஒரு பாடலை பாடுவோம். நான் விரும்பும் பேரொன்று உண்டு, அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் என்னும் பாடல். At the end of this hymn, we will listen to the word of God. මෙම ගීතයේ අවසානයේදී අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. இந்த பாடலின் முடிவிலே நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். Those who have redemption hymnals, it is 485 in the redemption hymnal. Let us stand to sing. අපි නැගිට ගායනා කරමු. நாங்கள் எழுந்திருந்து இந்த பாடலை பாடுவோம். The
Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, as we all know, we received 3 promises from the Lord for year 2021. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපි සියලු දෙනා දන්නා පරිදි 2021 වසර සඳහා ස්වාමින් වහන්සේගෙන් පොරොන්දු තුනක් අපට ලැබුණා. அன்பான சகோதரி சகோதரி நாங்கள் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறதின்படி இந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்காக நாங்கள் எங்கள் 3 வாக்குத்தத்த வசனங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டோம். Today my message is based on the second promise which you get from Zephaniah 3:17. අද මගේ පණිවිඩය පදනම් වී තිබෙන්නේ දෙවැනි පොරොන්දුව මතයි ஷெபனியா 3:17. இன்று என்னுடைய செய்தியானது இரண்டாவது வாக்குத்தத்த வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. அது செப்பனியா 3:17. Before I go to the message, let me discuss a little bit about the background of this verse. මම පණිවිඩයට යන්නට පෙර මෙම පදයේ පසුබිම ගැන ටිකක් සාකච්ඡා කරන්නම්. நான் செய்திக்கு போவதற்கு முன்பதாக இந்த வசனத்தின் பின்னணியை குறித்து சற்று கலந்துரையாடுகிறேன். The prophet Zephaniah prophesies during the reign of Josiah, the king of Judah. මේ ෂෙපනියා අනාගත වක්තෘවරයා ජෝෂියා රජතුමාගේ කාලයේදී තමයි අනාගත වාක්‍ය කියන්නේ. இந்த செப்பனியா என்னும் தீர்க்கதரிசியானவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசியாவின் காலத்திலே தீர்க்கதரிசனம் உரைத்து வந்தான். When Josiah came into the power, it was totally corrupted by previous kings. ජෝෂියා රජකමට පත්වන විට මීට පෙර හිටපු රජවරුන්ගෙන් සියල්ල දූෂිත වෙලා තිබුණේ. யோசியா ஆட்சிக்கு வரும் நேரத்திலே அதுக்கு முன்பு ஆண்ட அரசர்களினாலே அந்த தேசம் பாழாக்கப்பட்டிருந்தது. His father Amon, who has ruled only 2 years, and his grandfather Manasseh was the most evil king ever you find in Judah's history, were the responsible kings for these corruptions. මේ දූෂණයට මූලික වුණේ ඔහුගේ පියාවන ආමොන් සහ ඔහුගේ සීයාවන මනස්සේ. ඔහු තමයි යූදාහි හිටපු ඉතා නපුරුම රජව සිටියේ. யோசியாவின் தகப்பனாகிய ஆமோன் 2 வருடங்கள் யூதாவை ஆட்சி செய்தான். ஆமோனின் தகப்பனாகிய மனாசே தான் யூத ராஜாக்களிலேயே மிகவும் பொல்லாதவனாய் இருந்து அந்த நாசத்துக்கு காரணமாய் இருந்தான். But dear brothers and sisters, we find in the Bible that Josiah started reforming the nation. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අපි බයිබලයේ දකිනවා ජෝෂියා මේ දේශය பிரதிசංஸ்கரணை කරන්නට ආරම්භ කරනවා. ஆனால் அருமையான சகோதரி சகோதரியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இந்த யோசியா என்பவன் மறுசீரமைப்பை ஆரம்பிக்கின்றான். He led them back into the relationship with their God. ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ සමග යලිත් සම්බන්ධතාවයකට මේ ජනතාව ගෙන යනවා. தேவனோடு கூட மீண்டுமாக ஒரு உறவை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்கின்றான். We read about the good record of this Josiah in 2 King chapter 23 verses 24 and 25. දෙවනි රාජාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 25 වෙනි පදවල මේ ජෝෂියා රජතුමාගේ යහපත් ක්‍රියාව ගැන අපි කියවනවා. 2 ராஜாக்கள் 23வது அதிகாரம் 24ஆம் 25ஆம் வசனங்களிலே இந்த யோசியா ராஜாவை பற்றிய நல்லதொரு பதிவை பார்க்கின்றோம். 2 King chapter 23 verses 24 and 25. දෙවනි රාජාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 25 පද. 2 ராஜாக்கள் 23ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் 25ஆம் வசனங்கள். Moreover, the workers with familiar spirits and the wizards and the images and the idols and all the abominations that were spied in the land of Judah and in Jerusalem did Josiah put away, that he might perform the words of the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the Lord. And like unto him was there no king before him, that turned to the Lord with all his heart and with all his soul and with all his might, according to all the law of Moses, neither after him arose there any like him. තවද ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයේදී පූජක වූ හිල්කියාට සම්බ වුණ පොතේ ලියා තිබුණු ව්‍යවස්ථාවේ වචන ඉෂ්ට කරන පිණිස යෝෂියා ආත්ම බන්ධනා කාර්යයන්ද අනවින කාර්යයන්ද දේවතා රූපද පිළිමද යූදා දේශයේහි යෙරුසලමෙහි
දක්නාලද අනිත් සියලු පිළිකුල්ද පහ කර දැමුවේය. මෝසස්ගේ මුළු ව්‍යවස්ථාව ලෙස තමාගේ මුළු සිතින්ද තමාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද තමාගේ මුළු ශක්තියෙන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට හැරුණා වූ ඔහු හා සමාන රජෙක් ඔහුට පළමුවෙන්වත් ඔහුට පසුවවත් නොසිටියේය. ஆசாரியனாகிய இல்கியா கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கண்டெடுத்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றும்படிக்கு யோசியா அஞ்சனக்காரரையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் சுரூபங்களையும் நரகலான விக்கிரகங்களையும் யூதா தேசத்திலும் எருசலேமிலும் காணப்பட்ட எல்லா அருவருப்புகளையும் நிர்மூலமாக்கினான். கர்த்தரிடத்துக்கு தன் முழு இருதயத்தோடும் தன் முழு ஆத்மாவோடும் தன் முழு பலத்தோடும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏற்றபடியெல்லாம் செய்ய மனதை சாய்த்தான். அவனை போலொத்த ராஜா அவனுக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை, அவனுக்கு பின் எழும்பினதும் இல்லை. When Josiah's reforms were taking just roots, Zephaniah started prophesying. යෝෂියාගේ මේ ප්‍රතිසංස්කරණයේ ක්‍රියාව ආරම්භ වන කාලයේ මුල් අදින කාලයේදීම තමයි ෂෙපනියා ඔහුගේ සේවය ආරම්භ කරන්නේ. யோசியாவின் இந்த மறுசீரமைப்பு ஆரம்பித்த காலங்களிலே தான் செப்பனியா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்து வந்தார். He criticized the wickedness of Jerusalem and predicted God's judgment. යෙරුසලමේ නපුර ගැන ඔහු විවේචනය කොට දෙවියන් වහන්සේගේ පැමිණෙන දඬුවම විනිශ්චය ප්‍රකාශ කෙරුවා. எருசலேமின் பொல்லாங்குகளை அவன் வன்மையாக கண்டித்து அதே நேரத்தில் தேவனிடமிருந்து வரப்போகிற தண்டனையை குறித்து அவன் எதிர்வு கூறினான். And then we find, dear brothers and sisters, as always, prophet turns to the faithfulness of God in recovery and in restoration. ඒ ආකාරයෙන්ම අපි දකිනවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, මේ අනාගත වතුරුතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම ගැන කතා කරනවා. මේ යලි හැරීමේදී ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙන අවස්ථාවේදී அதே போல இவன் தேவனுடைய உண்மைத்துவத்தை குறித்து பேசுகின்றான். மீண்டுமாய் திரும்பி வரும் நேரத்திலே மறுசீரமைப்பு அடையும் நேரத்திலே For those who respond to God's discipline, there was always hope that God would hear and act on their behalf. දෙවියන් වහන්සේගේ විනයානුකූල දඬුවමට විනයට යටත් වෙන අයට ප්‍රතිචාර දක්වන අයට දෙවියන් වහන්සේ සවන් දෙන බවත් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන බවත් සහතිකයේ තිබුණා. தேவனால் ஒழுக்கத்துக்குட்படுத்தப்படுகிறவர்களுக்கு தேவனுடைய சிச்சையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறார், அவர்களுடன் இருக்கிறார் என்றது நிச்சயம். Dear brothers and sisters, this is true even today. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි, මේක අද දවසේත් සත්‍යයක්. அன்பான சகோதரி சகோதரி, இது இன்றைய நாளிலும் உண்மையாக இருக்கிறது. If you would respond God's discipline positively, He would listen to you and He would act on your behalf. දෙවියන් වහන්සේගේ විනයානුකූල දඬුවමට ඔබ ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබට සවන් දීලා ඔබ උදෙසා ක්‍රියා කරනවා. தேவனால் நீங்கள் சிட்சிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் அதை நேர்மறையாக எதிர்கொள்வீர்களா இருந்தால் தேவன் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பார், உங்களுக்காக அவர் செயல்படுவார். Our God is a God who delights in being with His people. අපේ දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ජනතාවත් සමග සිටීම ගැන ප්‍රසන්න වෙන තැනන් වහන්සේ. நம்முடைய தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுடனே இருப்பதை குறித்து சந்தோஷப்படுகிற தேவன். For those who turns back from their stubborn willfulness, God promises His salvation. තමන්ගේ අහංකාර කැමැත්තෙන් හැරී එන අයට දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීම උදා වෙනවා. தங்களுடைய பிடிவாத விருப்பங்களை விட்டு திரும்பி வருகிறவர்களுக்கு தேவன் அவருடைய உண்மைத்துவத்தை காண்பிக்கின்றார். He is ready to listen to the one whose heart is toward Him. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හදවත හරවන්නා වූ මනුෂ්‍යයාට සවන් දෙන්නට දෙවියන් වහන්සේ සැදී පැදී සිටිනවා. எவன் ஒருவன் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு நேராக வைத்திருக்கிறானோ அவனுக்கு தேவன் செவி கொடுக்க விருப்பம் கொள்ளுகிறார். Zephaniah chapter 3 from 14 to 17. ෂෙපනියා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ සිට 17 වෙනි පදයේ දක්වා. செப்பனியா 3வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலிருந்து 17வது வசனம் வரை. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. The Lord hath taken away thy judgments, He hath cast out thine enemy. The King of Israel, even the Lord, is in the midst of thee. Thou shalt not see evil any more.
In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not, and to Zion, Let not thine hands be slack. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. සියොන් දියණියනි ගී කියාපන්න ඊශ්‍රායල් ഘോഷා කරපන්න යෙරුසලම් දියණියනි මුළු සිතින් සන්තෝෂ වී ප්‍රීතිමත් වෙයන්න ස්වාමින් වහන්සේ නුඹේ විනිශ්චයන් පහ කළසේක නුඹේ සතුරන් පිටත හෙළුසේක ඊශ්‍රායල් රජ වූ ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ තුල සිටිනසේක නුඹ තවත් විපත්තියට බය නොවන්නේහිය ඒ කාලයේදී යෙරුසලමට කියනුයේ බය නොවන්න සියොන් නුඹේ අත් හෙලා වැටි නොතිබේවා නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ තුල සිටිනසේක උන්වහන්සේ ගලවන්ට බලවත් වූ තැනන් වහන්සේය උන්වහන්සේ සන්තෝෂයෙන් නුඹ කෙරෙහි ප්‍රීති වී තමන්ගේ ප්‍රේමයෙහි නිශ්චලව සිටිනසේක ප්‍රීති ഘോഷාවෙන් නුඹ කෙරෙහි ප්‍රීතිමත් වනසේක சீயோன் குமாரத்தியே கம்பீரித்து பாடு இஸ்ரவேலரே ஆர்ப்பரியுங்கள் எருசலேம் குமாரத்தியே நீ முழு இருதயத்தோடு மகிழ்ந்து களிகூறு கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விலக்கினார் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய் அந்நாளிலே எருசலேமை பார்த்து பயப்படாதே என்றும் சீயோனை பார்த்து உன் கைகளை தளர விடாதே என்றும் சொல்லப்படும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார் Dear brothers and sisters, take note of this. He will joy over thee with singing. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි මේක දැක ගන්න උන්වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ප්‍රීතිමත් වී ගී ගායනා කරනසේක කියා ඉංග්‍රීසියේ පදේ ලියවී තිබෙනවා. அன்பானவர்களே இதை கவனியுங்கள் அவரின் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆங்கிலத்திலே அவர் உங்கள் மீது சந்தோஷமாய் பாடல் பாடுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது Dear brothers and sisters, when we trust God and turn back, He puts a ring in our finger. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කොට අපි නැවත හැරියන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අපේ ඇඟිල්ලේ මුද්දක් පළඳනවා. அன்பான சகோதரி சகோதரியே நாங்கள் தேவன் மீது விசுவாசம் வைத்து அவரிடத்திற்கு திரும்பி வரும் பொழுது அவர் நம்முடைய விரலிலே மோதிரம் இடுகின்றார். That means He welcomes back us. එහෙනම් උන්වහන්සේ අපව නැවත යලි පිළිගන්නවා. அதாவது அவர் எங்களை மீண்டுமாக வரவேற்கின்றார். You have heard the story of prodigal son. ඔබ අකීකරු පුත්‍රයාගේ කතාව අහසා තිබෙනවා. நீங்கள் கெட்ட குமாரனுடைய கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Same way, dear brothers and sisters, He is ready to kill the fatted calf for you and myself. ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි ඒ තර වස්සාව මරන්නට ඔබ උදෙසත් මා උදෙසත් උන්වහන්සේ කැමැතිව සිටිනවා. அந்த கதையில் வருவது போலவே உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒரு கொழுத்த கன்றை அடிப்பதற்கு கொள்வதற்கு தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். He is ready to throw a party. උන්වහන්සේ අප උදෙසා ප්‍රිය සාදයක් පවත්වන්නද ලෑස්ති. அவர் நமக்காக ஒரு விருந்தை ஆயத்தம் பண்ண தயாராக இருக்கின்றார். He shouts a shout that shakes entire creation. ඒ මුළු මැවිල්ලම සෙලවෙන ආකාරයේ හඬක් උන්වහන්සේගෙන් නික්මෙනවා. முழு சிருஷ்டியும் அதிரும் விதத்திலேயே அவர் செயற்படுகின்றார். Can you imagine what would be like if you could hear the Father in heaven is singing? ඔබට හිතලා බලන්න පුළුවන්ද ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේ ගායනා කරන හඬ ඔබට ඇහෙනවා නම් මොන වගේ හැඟීමක්ද? சற்று யோசித்து பாருங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா தாமே பாடும் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்பீர்களாயிருந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? What is the meaning of this? The God who has created this entire universe, who has created you and me, is singing with us in midst of us. ඉතින් මේකේ අර්ථය කුමක්ද? මේ මුළු විශ්වය සියල්ල මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ අප ගැන ප්‍රීතිමත් වී ගායනා කරනවා. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? இந்த முழு அகிலத்தையும் படைத்த தேவன் தாமே உங்களையும் என்னையும் படைத்த தேவன் தாமே நம்மோடு இருந்து நம் மத்தியில் இருந்து நம்மை பற்றி பாடுகின்றார். When you go with some strangers, can you enjoy freely? ඔබ යම් අඳුරන්නේ නැති ඈත් එක්ක යන විට ඔබට නිදහසේ ඒ ගමන භුක්ති විඳින්න පුළුවන්ද? நீங்கள் முன்பின் அறியாதவர்களுடனே பயணிக்கும் பொழுது அந்த பயணத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியுமா? When you go somewhere with our friends,
we sing and we merry and we are very free with them. නමුත් අපි යාළුවෝ එක්ක කොහේ හරි ගමනක් ගියාම අපි ගායනා කරනවා, අපි ප්‍රීතිමත් වෙනවා, අපි නිදහසේ හැසිරෙනවා. ஆனால் ஒரு நண்பனுடனே நாங்கள் போகும் பொழுது நாங்கள் சுதந்திரமாக இருப்போம், நாங்கள் பாடல்களை பாடி அந்த பயணத்தை அனுபவிப்போம். That is the meaning of this, dear brothers and sisters. It shows the closeness of God. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, මේකේ අර්ථය එයයි. දෙවියන් වහන්සේගේ සමීප භාවය මේකෙන් පෙන්වුම් කරනවා. இதனுடைய அர்த்தம் இதுதான், தேவன் எவ்வளவு நமக்கு அண்மித்து இருக்கிறார் என்பதை இது எடுத்து காட்டுகிறது. I still can remember when I was small how my father was singing for me. මට හොඳටම තවමත් මතකයි මම කුඩා කාලයේදී මගේ තාත්තා මට ගායනා කරන ආකාරය. எனக்கு இன்னமும் நன்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. என்னுடைய சிறு பிராயத்திலே என்னுடைய தகப்பனார் என்னோடு செய்து பாடும் விதத்தை. You all know that he was not a believer. He used to sing some stage drama songs. ඔහු ඇදහිලිවන්තයෙක් නොවන බව ඔබලා දන්නවා. ඔහු ගායනා කරන්නේ වේදිකා නාට්‍ය ගීත. அவர் ஒரு விசுவாசி அல்ல என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அவர் மேடை நாடக பாடல்களை பாடுவார். Can you remember how your father was singing for you when you were small? ඔබ කුඩා කාලයේදී ඔබේ තාත්තා ඔබට ගායනා කරපු ආකාරය ඔබට මතක් වෙනවද? உங்களுடைய சிறு பிராயத்திலே உங்களுடைய தகப்பனார் உங்களுக்கு பாடியது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? I can remember I sang for my children and they will sing for theirs in the future. මට මතකයි මගේ දරුවන්ටත් මම ගායනා කරපු ආකාරය. කවදා හරි ඒ අය ඔවුන්ගේ දරුවන්ටත් ගායනා කරයි. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடலை பாடியது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. அவர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு நாளிலே பாடுவார்கள். This singing shows the love of the father. It shows the love of parents. මේ ගායනා කිරීමෙන් ඒ පියාගේ ප්‍රේමය පෙන්눔 කරනවා. දෙමව්පිය ප්‍රේමය සෙනෙහස පෙන්눔 කරනවා. இப்படியாக பாடல்களை பாடுவது தகப்பனுடைய அன்பை எடுத்து காட்டுகிறது, பெற்றோருடைய அன்பை எடுத்து காட்டுகிறது. I am sure, dear brothers and sisters, we all have experienced this in our lives. මට හොඳටම විශ්වාසයි ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, අප හැමදෙනාම මේ අපේ ජීවිතයේ අත්දැක තිබෙනවා. எனக்கு நன்கு நிச்சயம் இருக்கிறது, நாம் அனைவருமே இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவித்திருக்கிறோம் என்று. Same way, dear brothers and sisters, our Father in heaven is pleased with us and He wants to be with us and He wants to enjoy with us. He wants us to enjoy with Him as well. ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේ අප ගැන ප්‍රසන්න වෙනවා. උන්වහන්සේ අප සමග සිටීම ගැන උන්වහන්සේ ඒ අත්දැකීම භුක්ති විඳිනවා. එලෙසම අපෙන් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. அதே விதமாகத்தான் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா நம்மோடு இருப்பதற்கு அவர் விருப்பப்படுகிறார், நம்மோடு இருப்பதை அவர் சந்தோஷமாய் அனுபவிக்கிறார். அதே போல நாமும் அவரோடு இருப்பதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை அவர் விரும்புகிறார். Scripture says, the Lord thy God in midst of thee. දේව වචනය කියනවා නුඹ මැදෙහි සිටින්නා වූ නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ කියා. வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். When we worship, dear brothers and sisters, it is not to a distant God. අපි නමස්කාර කරන විට ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, අපි එසේ කරන්නේ දුරස්ව සිටින්නා වූ දෙවි කෙනෙක්ට නොවේ. நாங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது அருமையான சகோதரியே, தொலைவில் இருக்கிற ஒருவருக்கு நாங்கள் ஆராதிப்பதில்லை. Right now He is in midst of us. මේ මොහොතේ උන්වහන්සේ අප මැදෙහි සිටිනවා. இந்நேரமே அவர் நம் மத்தியிலே இருக்கின்றார். As we draw near to Him, He draws near to us. අපි උන්වහන්සේ වෙතට ළඟා වන විට උන්වහන්සේ අප වෙතට සමීප වෙනවා. நாம் அவரிடத்தில் அண்மித்து சேரும் பொழுது அவர் நம்மிடத்தில் அண்மித்து சேர்கிறார். Secondly, dear brothers and sisters, Father's singing assures the comfort. දෙවනුව ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, මේ පියාණන් ගී ගායනා කරනවා කියන එකෙන් අපට මතක් කර දෙන්නේ උන්වහන්සේගේ සැනසille සහතික භාවය. இரண்டாவதாக அருமையானவர்களே, இந்த பிதா பாடல் பாடுகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் நமக்கு தருகிற ஆறுதல் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது. Are you afraid of today? අද දවස ගැන ඔබ බය වෙනවද? இன்றைய நாளை பற்றிய பயம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Are you afraid of tomorrow? Are you afraid of your health, finance, your business, or about your future career development? ඔබ හෙට දවස ගැන බය වෙනවද? ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන බය වෙනවද? ඔබගේ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන බය වෙනවද? ඔබගේ ව්‍යාපාරය ගැන බය වෙනවද? ඔබේ අනාගතයේ සැලසුම් ගැන ඔබ බය වෙනවද? நாளைய தினத்தை பற்றிய பயம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பற்றி, உங்களுடைய தொழில் முன்னேற்றத்தை பற்றி உங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதா? But the word of God assures you, mighty one will save.
නමුත් දේව වචනේ අපට සහතික භාවයක් ගෙන දෙනවා. ඒ බලවත් වූ තැනන් වහන්සේ ගලවනසේක. ஆனால் வேத வாக்கியம் எனக்கு அந்த நிச்சயத்தை தருகிறது. அவர் வல்லமை உள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார். Can you remember how you felt when you were very small and when your father was around you? ඔබ කුඩා කාලයේදී ඔබගේ පියා තාත්තා ඔබ සමග ළඟින් ඉන්න වෙලාවේ ඔබට හැඟුණු ආකාරය ඔබට මතකද? உங்களுடைய சிறு பிராயத்திலே உங்களுடைய தகப்பனார் உங்கள் அருகில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய உணர்வு எப்படியா இருந்தது என்பது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? Did you feel the security? ඔබට ඒ සුරක්ෂිතභාවය දැනුණාද? அந்த பாதுகாப்பாய் நீங்கள் உணரவில்லையா? When father is around, he takes care of everything. ඒ පියා ළඟ සිටින විට ඔහු සියල්ලම බලා ගන්නවා. தகப்பனார் அருகில் இருக்கும் பொழுது அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். We should know, and even we know, that everything is going to work out nicely when father is around. අපි දැනගත යුතුයි, අපි දන්නවා අපේ පියාණන් ළඟ සිටින විට සියල්ලම යහපත් බව සිදු වෙන බව. நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம், அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பிதாவானவர் நம்மோடு இருக்கும் பொழுது யாவுமே செம்மையாய் நடக்கிறது என்று. Romans 8:28. රෝම 8:28. ரோமர் 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. තවද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරන බව අපි දනිමුව. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். Thirdly, dear brothers and sisters, it gives us opportunity to celebrate. තුන්වෙනුව ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපට සමරන්නට අවස්ථාවක් උදා කර දෙනවා. மூன்றாவதாக நாம் கொண்டாடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. When father is around, we forget everything else. පියා අපිත් සමග ඉන්නකොට අපි අනිත් සෑම දෙයක් ගැනම අමතක කරලා දානවා. தகப்பன் எங்களோடு இருக்கும் பொழுது நாம் மற்ற எல்லா விடயத்தையும் மறந்து விடுவோம். Can you remember how you scream when you see your father is coming back from work? ඔබට මතකද ඔබගේ තාත්තා වැඩ ඇරිලා ආපසු ගෙදර එනවා දැක්කාම ඔබ ප්‍රීතියෙන් කෑ ගහන ආකාරය? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? உங்களுடைய தகப்பன் தொழில் முடித்து வீட்டுக்கு வரும் நேரத்திலே நீங்கள் எப்படியாக கத்திக்கொண்டு அவரிடத்தில் ஓடிச் செல்வீர்கள் என்று. When you are screaming and running towards him, you saw his face, his tiredness is gone. ඔබ එලෙස ප්‍රීතියෙන් ඔහු වෙතට දිව යනකොට ඔහුගේ මූණ දකිනවා. ඔහුගේ වෙහෙස මහන්සිය ඒ වෙලාවෙන් නිවිලා යනවා. நீங்கள் அப்படியாக கத்திக்கொண்டு அவரிடத்தில் போகும் பொழுது அவருடைய முகத்தில் இருந்த களைப்பு மாறி சிரிக்கின்றார். His face is filled with a smile. ඔහුගේ මූණ සිනාවෙන් පිරී යනවා. அவருடைய முகம் சிரிப்பினால் நிறைகிறது. Same way, dear brothers and sisters, when our Father in heaven is around us, you don't need to worry about anything. ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේ අප සමග සිටිනකොට අපිට කිසිවක් ගැන කරදර වෙන්නට කනස්සල්ු වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. அதே போல தான் பரலோகத்தின் பிதா நம்மோடு இருக்கும் பொழுது நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. And same time it makes us happy and he is happy to be with us. ඒ මොහොතේම අපිත් ප්‍රීතිමත් වෙනවා. උන්වහන්සේත් අප සමග සිටීමට ගැන ප්‍රීතිමත් වෙනවා. அதே போல அது நம்மை சந்தோஷம் அடைய செய்கிறது. அதே போல அவரும் கூட நம்மோடு இருப்பதை குறித்து சந்தோஷப்படுகின்றார். Scripture says he will rejoice over thee with joy. දේව වචනය කියනවා උන්වහන්සේ ප්‍රීතියෙන් ඔබ ගැන ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වනවායි කියා. வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து. Finally, dear brothers and sisters, it calms us down. අවසාන වශයෙන් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි එය අපව සංසුන් කරවනවා, නිශ්චල කරවනවා. கடைசியாக அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அது நம்மை அமைதிப்படுத்துகிறது. You came to the church to worship and you want to worship. ඔබ සභාවට පැමිණියේ නමස්කාර කරන්න. ඔබ ආශා කරන නමස්කාර කරන්න. நீங்கள் ஆராதிப்பதற்காக சபைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஆராதிக்க விரும்புகிறீர்கள். But there is trauma, tragedy and crisis that prevent you from
worshipping and enjoying in presence of Lord. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ භුක්ති විඳීමෙන් උන්වහන්සේට নমස්කාර කිරීම වළක්වන්නට බාධා කරන්නට ඔබ අවඩ විපත්තිය තියෙනවා, කරදර තිබෙනවා, විවිධ අර්බුද තත්වයන් තිබෙනවා. ஆனால் உங்களை சூழ தொல்லைகள், கஷ்டங்கள், விபரீதங்கள் இருக்கின்றன. அவை உங்களை தடுக்கின்றது தேவனுடைய சந்நிதியில் இருந்து அதை அனுபவித்து ஆராதிப்பது. Can you remember when your father comes closer to you and carry you and keep you in his arms? ඔබට මතකද ඔබගේ තාත්තා ඔබ ළඟට ළඟා වෙලා ඔබව වඩාගෙන ඔහුගේ අතේ දරා සිටින අවස්ථාව? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? உங்களுடைய தகப்பன் உங்கள் அருகிலே வந்து உங்களை தூக்கி எடுத்து உங்களை அரவணைத்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம். How did you feel at that time, dear brothers and sisters? You forgot everything. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරී, මොහොතේ ඔබට හැඟුණේ කොහොමද? ඔබට සියල්ල අමතක වෙනවා මේ මොහොතේ. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எப்படியாக உணர்ந்தீர்கள்? நீங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுவீர்கள். I am not scared of anyone because I am with my father. මම කිසිවෙකුට බය නැහැ, මන්ද මගේ පියා සමග මම සිටින නිසා. நான் எதற்கும் பயமில்லை, ஏனென்றால் நான் என்னுடைய தகப்பனுடனே இருக்கின்றேன். It automatically calms you down. නිරායාසයෙන්ම ඒ අපව සංසුන් කරනවා, නිශ්චල කරනවා. அது தானாகவே நம்மை அமைதிப்படுத்துகிறது. Scripture says he will rest in his love. දේව වචනයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමෙහි උන්වහන්සේ නිශ්චලව සිටිනසේක. வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் என்று. Dear brothers and sisters, worship leaves us feeling loved. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියෝ, නමස්කාරය අපට ගෙන දෙන හැඟීම නම් අපි ප්‍රේම කරනු ලැබුවාන් කියන හැඟීම ගෙන දෙනවා. அன்பான சகோதரி சகோதரி, ஆராதனையானது நாம் அன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வை நமக்கு தருகிறது. God will quiet you with his love. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් උන්වහන්සේ ඔබව නිශ්චල කරනවා. தேவன் அவருடைய அன்பினாலே நம்மை அமைதிப்படுத்துகிறார். Dear brothers and sisters, we are fortunate to have such a God. සහෝදර සහෝදරියනි, එවැනි දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් අපට සිටීම වාසනාවක්. இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் பெற்றிருப்பது நம்முடைய பாக்கியம். He is very close to us. උන්වහන්සේ අපිට ඉතා සමීපව සිටිනවා. அவர் நமக்கு மிக அண்மையில் இருக்கின்றார். He is in midst of us. උන්වහන්සේ අප මැදෙහි සිටිනවා. அவர் நம் நடுவிலே இருக்கின்றார். He rejoices over us and comforts us. උන්වහන්සේ අප ගැන ප්‍රීති වෙනවා. උන්වහන්සේ අපව සනසනවා. அவர் நம் மீது சந்தோஷம் கொண்டு நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறார். That shows his love. එයින් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපට පෙන්වුම් කරනවා. அது அவருடைய அன்பை நமக்கு காண்பிக்கிறது. Now it is our turn, dear brothers and sisters, to show our love to him. දැන් අපේ වාරයයි ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි. අපේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේට පෙන්වන්නට. இப்பொழுது இது நம்முடைய வாய்ப்பாக இருக்கிறது, நம்முடைய அன்பை அவரிடத்தில் காண்பிப்பதற்கு. So are you ready to show how much you love him? එහෙනම් ඔබ ලෑස්තිද උන්වහන්සේට පෙන්වන්නට ඔබ උන්වහන්සේට කොයිතරම් ප්‍රේම කරනවද කියන එක? அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் அவரில் எவ்வளவாய் அன்பு கூறுகிறீர்கள் என்பதை அவருக்கு காண்பிக்க நீங்கள் தயாரா? Thank you. ස්තුතියි. நன்றி. With those words of assurance and comfort, based on the promise given for the new year, let us worship the Lord. දෙවියන් වහන්සේ මේ වසර සඳහා අපට ලබා දුන් පොරොන්දුව මත පදනම් වූ හදවතට සහතිකකමක් ලබා දීමේ සහ සැනසීමේ වචනවලට අප සවන් දුන්නාක් මෙන් දැන් নমස්කාර කරමු. இந்த வருடத்துக்கென்று தேவன் நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சொல்லப்பட்ட அந்த ஆறுதலின் நிச்சயத்தின் வார்த்தையை மனதில் கொண்டு நாங்கள் ஆராதனை செய்வோம். Please take this opportunity, worship audibly and worship briefly. කරුණාකර මේ අවස්ථාව භාවිත කර කෙටියෙන් ශබ්ද නගලා নমස්කාර කරන්න. தயவு செய்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி சுருக்கமாக சத்தமிட்டு ஆராதனை செய்யுங்கள்.
sisters that have now come to the table of the Lord. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අපි දැන් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසෙ වෙතට ළඟා වෙමු. அன்பான சகோதர சகோதரி நாங்கள் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பாக வருவோம். The table is a solemn part of our worship. මේ මේසය අපේ නමස්කාරයේ ඉතා වැදගත් කොටසක්. இந்த பந்தியானது நம்முடைய ஆராதனையின் மிக முக்கியமான அங்கமே. Those of you who are following or participating in the service online, I believe you are prepared with some bread and some juice to remember the Lord at the table. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නා වූ අධිවන්තයන් අපි ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා අප සමග මේසයට සහභාගී වන පිණිස රොටි සහ යම් යුෂ වර්ගයක් ඔබ සූදානම් කොට තබා තිබෙනවායි කියා. இணையதளத்துக்கூடாக நம்முடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற விசுவாசிகளிடம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். எங்களோடு சேர்ந்து இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ளும்படியாக நீங்கள் இருக்கும் இடங்களிலே ஒரு அப்பத்தையும் பானத்தையும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளும்படியாக. It is our Lord Himself who at the Last Supper instituted a remembrance table. මේ අවසාන රාත්‍රී භෝජන වේලාවේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේමයි මෙම සිහි කිරීමේ මේසය ස්ථාපිත කළේ. இந்த பந்தி நிறுவப்பட்ட அந்த கடைசி ராபோஜனத்தின் நாளிலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து தாமே என்னை நினைவு கூறும்படியாக இது செய்யும்படியாக சொன்னார். Even as we worship the Lord audibly and silently this morning, now we come to the solemn part of the worship where we partake of the bread and wine in remembrance of the Lord's supreme sacrifice. අපි නමස්කාර කළ ආකාරයෙන්ම දැන් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ උත්තරීතර පූජාව සිහි කරන මොහොතයි මේ රොටි සහ මිදියුෂ වලට සහභාගී වීමෙන්. நாங்கள் ஆராதித்தது போலவே இப்பொழுது அன்று நம்முடைய தேவனுடைய மேன்மையான பலியை நினைவு கூறுகிற தருணமாக இது இருக்கிறது. To all believers, that is those who know the Lord Jesus Christ as personal Savior, we however have a word of warning in God's word to examine ourselves before we partake. අධිවිලිවන්තයන් වන අපට එනම් යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කරන අපට දේව වචනේ අනුතුරු වීමක් තිබෙනවා මේ මේසයට සහභාගී වීම සම්බන්ධව. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற விசுவாசிகளாகிய நமக்கு இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்வது தொடர்பிலே நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தை இருக்கிறது. Reading from God's word. දේව වචනයෙන් කියවන්න මෙම කොටස தேவ வார்த்தையிலிருந்து அந்த பகுதியை வாசிக்கின்றேன். Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. එහි නිසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලාණයෙන් බොන්නා වූ කවරෙක් නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලාණයෙන් බීවාවේ. මත් නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්තේ ශරීරය නොවිමසනවා නම් ඔහු තමාටම දඬුවම පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. இப்படி இருக்க இவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினானெனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான். I trust all believers have already come prepared to confess to the Lord any sins that they have committed by thought, word or deed the last week, and have come with His forgiveness to participate at the table. අධිවිලිවන්තයන් වශයෙන් අපි ගිය සතිය තුල වචනයෙන්ද සිතින්ද අපි ක්‍රියාවෙන්ද කළ පාප ගැන පසුතැවිලි වී සමාව ලබාගෙන අපි පැමිණි බව අපි විශ්වාස කරනවා. விசுவாசிகள் ரீதியிலே நாங்கள் இந்த கடந்த வாரத்திலே எங்களுடைய சொல்லினாலும் செயலினாலும் சிந்தனையினாலும் செய்த பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிக்கையிட்டு எங்கள் முறைகளை நாங்களே சோதித்து அறிந்து கொண்டு சுத்திகரித்து கொண்டவர்களாக இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ள வேண்டும். May I also say that if there are any
person in your home who is an unbeliever who is listening to this service, we kindly request you not to enable them to have the bread and the wine as they are unbelievers. එවැගේම නිවසේ සිට අප සමග එක්වන්නා වූ සහෝදර සහෝදරීන් අතරේ නොහැදලිවන්තයෙක් සිටිනවා නම් ඔවුන්ට මෙම මේසයට සහභාගී වීමට ඉඩ දෙන්නට එපා. அதே போல வீடுகளிலிருந்து நம்முடன் இணைந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே விசுவாசிகள் அல்லாதவர்கள் யாராவது இருப்பார்களா இருந்தால் தயவு செய்து இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ள வேண்டாம். We will now ask the Lord's blessing on this bread and the cup. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මේ මේසෙ කෙරෙහි ඉල්ලා සිටිමු. இப்பொழுது நாங்கள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை இந்த பந்தியின் மீது கட்டு நிற்போம். Lord, our loving Heavenly Father, we thank Thee for these emblems of bread and wine. நம்முடைய அன்பான பரலோகத்தின் பிதாவே நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். எங்களுக்கு முன்னதாக இருக்கின்ற இந்த அடையாளங்களாகிய இந்த அப்பத்துக்காகவும் பாத்திரத்துக்காகவும். We thank Thee, Lord, that these emblems speaks to us of precious things, of the broken body and the shed blood of our Savior, the Lord Jesus. ஆம் ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். நம்முடைய ஆன்மீக இரட்சகராகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உடைக்கப்பட்ட சரீரத்தையும் வழிந்தோடைய இரத்தத்தையும் அடையாளங்களாக இது கொடுக்கிறபடி நாம் நன்றி சொல்லுகிறோம். We thank Thee for the Lord Jesus, who was the perfect sacrifice to take away our sins. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். அவரே நம்முடைய பாவங்களை அகற்றுகின்ற தூய பலியாய் பரிபூர்ண பலியாய் இருந்தார். Lord, this morning as we remember what the Lord has done on our behalf on the cross of Calvary, Lord, help us to make it a time of sweet remembrance and a worthy partaking at this table. ஆண்டவரே, இந்த கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்ததை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து இது ஒரு இனிய நினைவு கூறுதலாக இருப்பதற்கு உதவி செய்தார்கள். Lord, we give Thee thanks in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. தேவனே, எங்களுடைய அன்பு இரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Amen. ஆமென். For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye and often drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීම. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානද්දී මේ කුසලාන මාගේ දෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය. යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
God our loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence with us this morning. ස්වර්ගීය දෙවි පියාණනි අප සමග සිටීම ගැන මේ උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you, Lord, that we were able to meet earlier on and once again this morning at this time, Lord, as a body of believers, Lord, to worship you. ස්වාමිනී ඇදහිලිවන්ත සමූහයක් ලෙස ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන පිණිස අද උදෑසනත් ඒ වගේම මේ මොහොතේ අපට රැස් වෙන්නට දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුති වේවා. Thank you, Lord, we were able to sing your praises, Lord, to worship you, Lord, and also to, Lord, meet you at the table of thanksgiving and remembrance. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා ගී ගායනා කරන්නටත් ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්නටත් මේ මේසය තුලින් ඔබ වහන්සේව සිහි කරන්නටත් දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුති වේවා. Father, we thank you, Lord, for all those who were able to participate in this service online. ස්වාමිනී අප සමග අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙම රැස්වීමට සහභාගී වෙන්නට දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ඒ සියලු දෙනා ගැනද අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Lord, we ask you, Lord, to enable us to have greater numbers, Lord, to meet physically in coming weeks. ස්වාමිනී පැමිණෙන සතිවල අපි වැඩි දෙනෙකුට මෙම ස්ථානයේ රැස් වෙන්නට කරුණාව ලබා දුන මැනව. Thank you, Lord, for nourishing us through your word. ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපව පෝෂණය කිරීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. Now, Father, we thank you, Lord, that we have opportunity to give back, Lord, of what you have blessed us. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපට දුන් දෙයින් නැවත ඔබ වහන්සේට දෙන්නට අපට අවස්ථාව තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. Lord, we pray, Lord, to humbly accept our, Lord, lowly offerings, Lord, and expand it, Lord, to the extension of your kingdom. ස්වාමිනී අපේ යටහත්පත් මේ පඬුරු ඔබ වහන්සේ පිළිගෙන එය වැඩි කොට ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය වර්ධනය උදෙසා පාවිච්චි කළ මැනව. Bless these offerings. මේ පඬුරු වලට ආශිර්වාද කළ මැනව. Thank you once again for your presence with us. And through the name of our Lord and our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Amen. අප සමග සිටීම ගැන අපි නැවතත් ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන්නේ අපේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Dear brothers and sisters, let us bring our offerings to the Lord as part of our worship while we sing the song that will appear on the screen. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, අපගේ නමස්කාරයේ කොටසක් හැටියට අපේ පඬුරු ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ගෙනෙමු. තිරයේ දිස්වෙන ගීතය ගායනා කරන අතරේ அன்பான சகோதரி சகோதரி எங்களுடைய ஆராதனையின் ஒரு பகுதியாக நாங்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்கையை கொண்டு வருவோம். திரையிலே போடப்பட்டிருக்கிற இந்த பாடலை பாடுகிற நேரத்திலே those who have Utumgi songbook, it is number 100. Utumgi ගීතිකා පද තිබෙන අයට අතේ අංක 100. உன்னத கீதங்கள் என்னும் பாடல் புத்தகம் வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு 100வது இலக்க பாடல். Samana
seated. Karunakara Vadiva. தயவுசெய்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். Dear brothers and sisters, we hope to continue our worship and breaking of bread services as we have done today. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද අපි කළ ආකාරයට අපගේ নমස්කාර සහ රොටි කැඩීමේ මෙහෙයන් ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන්න. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் இன்றைய நாளில் செய்தது போலவே எங்களுடைய ஆராதனை மற்றும் அப்பம் பெறுதல் கூட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு செல்வதற்கு நாங்கள் நினைத்திருக்கின்றோம். For the month of January, the allocated time of the worship service for you will be the same, that is 10 o'clock in the morning. ජනවාරි මාසය සඳහා ඔබට නමස්කාර මෙහෙයට නියමිත කාලය මෙයමයි. එනම් උදේ 10ට. ஜனவரி மாதத்துக்காக ஆராதனைக்கென உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் இதே நேரம்தான், அதாவது காலை 10 மணிக்கு. We have not yet recommenced our Sunday school for children. Maybe we'll give another week or so before we make an announcement regarding that. අපි තාමත් දරුවන් සඳහා ඉරිදා පාසල ආරම්භ කරලා නැහැ. ඒ ගැන දැන්වීමක් අපි සතියක් විතර කල් දීලා තීරණයක් අරගෙන ඒක අපි ප්‍රකාශ කරමු. இன்னமும் நாங்கள் இந்த ஞாயிறு பாடசாலையை குறித்து இந்த முடிவுகளை எடுக்கவில்லை. இன்னும் மேலும் ஒரு வாரம் அல்லது 2 வாரம் நாங்கள் பார்த்து அதுக்கு பிறகு இதை குறித்து தான் அறிவித்தல்களை கொடுப்போம். At the end of the service, please, after greeting one another, keeping the distance, you may leave the hall and the place will be sanitized. And as you walk out, you may be able to pick up a fridge magnet if you have not done so, one for a family with the promises printed on it for the new year. අද අපි මේ මෙහි අවසන් වුණාම දුරස්තර භාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් එකිනෙකාට ආචාර කොට අපි පිටව යමු. අපි යන අතරේ අර දොර ළඟ තිබෙන මේසය ළඟින් ෆ්‍රිජ් එකේ අලවන අර කාන්දමක මුද්‍රණය කරලා තිබෙනවා පොරොන්දු 3. ඔබ මෙතෙක් ලබාගෙන නැතිනම් පවුලට එක බැගින් කරුණාකර යත් ලබා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. இந்த கூட்ட முடிவிலே நாங்கள் இடைவெளியை பேணிய வண்ணமே ஒருவருடைய வாழ்த்தை நாங்கள் வீடுகளுக்கு தெரிவித்து செல்வோம். செல்லுகிற நேரத்திலே அங்கே வாசப்படியிலே இந்த வருடத்தின் வாக்குத்தத்தங்கள் அச்சடிக்கப்பட்ட காந்த அட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது குடும்பத்துக்கு ஒன்று என்ற ரீதியிலே நீங்கள் இதுவரை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Shall we now end this gathering with prayer? அப்ப then යාඥාවෙන් මෙම මෙහෙය අවසන් කරමු. நாம் இப்பொழுது ஜெபம் செய்து இந்த கூட்டத்தை நிறைவு செய்வோம். Let us pray. Our loving Heavenly Father, we thank and praise you for bringing us together on the second Lord's Day of the new year. We thank you for all those who gathered this morning and worshipped you. Father, we thank you for encouraging us through your word. Lord, help us to know the Lord thy God in the midst of us is mighty. He will save. Father, we pray that we may be instruments in your service. Lord, that we may reach out to those who are lost. Heavenly Father, take us safely back to our homes. Continue to have your good hand upon each one of us. Lord, use us in your service to convey the good news of God to people around, very especially for those in our neighborhood.
for those living down our roads where we live. Heavenly Father, strengthen us. Fill us with your Spirit and use us. Heavenly Father, we thank you for protecting us and keeping us throughout the past week. Father, we pray for any who are sick, that you will touch and heal. Any who are sick. You have said, I am the Lord that healeth thee. Lord, we may experience this more and more as we continue to hold on to you in faith. Heavenly Father, we pray for the church in our country. Very especially we pray for our sister churches in the country. We pray for the brothers in charge. Lord, that your word would continually come to them, that they may be a source of blessing and strength to the flock they are in charge. Heavenly Father, we pray for our brothers in charge of our local churches. Lord, that you will continue to use them to strengthen the flock. Father, we pray that you will bring revival to us this year. Lord, invigorate your people and strengthen them. Heavenly Father, we pray for our country. We continue to pray for the leaders of our country and those in authority. Father, that this coronavirus would be brought under control. Give them the wisdom and the help from above. Heavenly Father, we beseech thee, have mercy upon our land and upon the people of our land. The people would cooperate and follow the health protocols that they have been called to do. Heavenly Father, we beseech thee, Lord, that this virus would be completely eradicated. Thank you for the vaccines that have been found, found through research. We pray all the vaccines would be effective as they give this vaccine to people. We pray that our country also would receive this vaccine so that our people could be kept free from this virus. Heavenly Father, so we give thanks to your name, we bring praises to your name. Lord, lead and guide us as we go our separate ways. Lord, bless us and make us a blessing. Hear and answer prayer. Bringing all these matters before you, we pray with thanksgiving in the precious name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the presence of the Holy Spirit rest and abide with each one of us this day and until the Lord comes again. Amen.